भी कहूंगा कि बेटा तकलीफ नहीं आएगी ना तो बिल्ड नहीं हो सकते आप। वाकई मैं आज तजर्बे से कह रहा हूं अपनी जिंदगी के कि वो वक्त और वो रातें अगर नहीं आएंगी तो फिर वो कलाम में वो हुस्न नहीं आ सकता, वो आवाज में सोज, वो जिगर में दर्द, वो कलेजे के अंदर वो एहसास पैदा नहीं हो सकता जब तक कि तू तकलीफ नहीं करती। लोग मुझसे एक सवाल बहुत करते हैं, हाउ टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बनूं। मेरा पहली रेसिपी है तकलीफ काट बेटा। रट्टा तोतों से तकरीरों से कलेजे नहीं हिला सकता तू। तकरीरें प्रिपेयर करके दी होंगी ना कभी जिंदगी में, तो बहुत कम तकरीरें प्रिपेयर करके देता हूँ, उसमें वो आ ही नहीं सका जब तक कि वो यहां से नहीं निकली आवाज। तो बेटा ये कलेज लो, एक मेरा वर्ड बड़ा यूज होता है मेरी टॉक्स के अंदर, कलेजा बड़ा करें, कलेजा बड़ा करें। वो कहते हैं जी कलेजा कैसे बड़ा करें, गम बड़ा हो इंसान, गम कैसे बड़ा होगा, जंगें बड़ी हो इंसान, जंगें बड़ी कैसे होंगी, कुएं से बाहर निकले इंसान अपनी जिंदगी से, कुएं से बाहर कैसे निकलेगा, कंफर्ट जोन छोड़े अपना, बरादरी का, जुबान का, लैंग्वेज का, इलाके का, मुल्क का, और पता नहीं कितने कितने किस्म के बाइसेस हैं हमारे कम्युनलिज्म का, फिरकों का, ये जो तफरीक के बाहर निकले उसमें से, आए उस ग्रे जोन में ब्लैक एंड व्हाइट से जहां कोई उसका अपना नहीं है, तभी तो दर्द होगा उसको। कुएं में बैठ के बड़ी बड़ी बातें क्लेम करना बड़े आसान है, ग्रे में आए ना जिंदगी में, जब पता ही नहीं है दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, सीरत ही ना मिले उसको, बायोग्राफी नहीं मिले किसी लीडर की उसके अंदर, तो तब इंसान का पता चलता है, जब कलेजे के ऊपर ये दिल धड़कता है कि द फियर ऑफ द अननोन, जब खौफ आता है, जब पता ही नहीं किया, जहां लॉग फाइल्स मौजूद हैं, जहां पिछले वालों ने काम किया उस रास्ते पे चल के क्या कर लेना है, वो भी मुश्किल है, मैं उनको डिग्रेड नहीं करता। आइंस्टाइन के रास्ते पे फिजिस्ट बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुश्किल काम है, एक जिहत से मुश्किल एक जिहत से आसान, मगर उस रास्ते पर आए ना जिस रास्ते पर कोई नहीं चला हो, रिसर्च ही नहीं की हो किसी ने, इदारा ही नहीं खोला उस तरह का किसी ने, ताकीक ही नहीं की हो उसमें किसी ने, ऑडियंस ही नहीं है, मार्केट ही नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, ना उसका बायर है ना उसका सेलर है, ऐसे मैदान के अंदर आके फील्ड खोल के दिखाए ना, तो फिर पता चलता है। जब स्क्रैच से पूरी सल्तनत बनानी पड़ती है, जब स्क्रैच से पूरा शिप खड़ा करना पड़ता है, माँ बाप भी कह रहे होंगे भैया बेटा क्या कर रहा है, बीवी भी कह रही होगी क्या कर रहे हो, कोई रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आरओआई का क्या हाल है, जहां पर हुकूमती रिस्ट्रिक्शन अलहदा किस्म की होंगी, जहां पे नफ्स भी एक टाइम पर कह देगा भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। 900 साल हो गए, सिर्फ 18 से 20 लोगों ने, या एक रवायत में 80 लोग इस्लाम लेके हैं, नूह अलैहिस्सलाम को उनका नफ्स कहता नहीं होगा, वो तो मतलब इंसानियत के इमाम ही वो हैं, 950 साल, और कंसिस्टेंटली एक इमाम एक नबी की परफॉर्मेंस देखे, एंड में जाके फिर अल्लाह ने कहा कि अब आप चले जाएं यहां से, ये अब लोग नहीं करेंगे। ये लोग थे जो काट काट गए उस ग्रे के अंदर। तो अगर अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए भी काम करना है, बलाएं तो फिर भी आनी है, मामलात तो फिर भी आने हैं, रुके भी आ रहे हैं, मामलात भी आएंगे, ये रुके भी आ रहे हैं। यहाँ से मुझे 10 minutes remaining, then we will have a Q&A, introduction of the new course, alright। तो इसलिए मैं आज कौम को हौसला दूंगा, वो बच्चे जो आज 20 साल के बैठे हुए हैं, और वो जो 25-30 साल की नई नई शादियां हुई हैं, अभी एक बच्चा होने वाला है या हो चुका है, या अभी जॉब चेंज की है या जॉब स्विच किया है, करियर की, मैं कह रहा हूं बेटा, और बड़े रसूख से कह रहा हूं बेटा, और मैं अपनी कौम के बच्चों भाइयों बहनों को मैं कहता हूं, शादियां जिनकी हुई हैं, ससुराल में जिनकी नहीं बन रही, सासों की सियासत चल रही है उनके खिलाफ, और मैं उन माओं को कहता हूं जिनके खिलाफ बहुओं की सियासत चल रही है, मैं सबको कहता हूं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये हवाएं तो बनी हैं औकाब को ऊंचा उड़ाने के लिए, ये ना होती तो लोग दुनिया में कैसे कैसे वो जो इतना सा तिनका जो कभी एक हवा से हिल जाता था, अरे वो एक चट्टान बनता ही इसी तरीके से, ये काट काट के, ये तकलीफें काट के, वो लोगों के दर्स के अंदर वो रिकत आती ही तब है जब उनके तीर चले होते हैं सीने के। तो लोग कहते हैं ना, आप बताएं जी हम अबुल कलाम कैसे बने, अबुल कलाम वो वाले नहीं, वो भी वैसे बड़े अबुल कलाम थे, कि हम कलाम और तकरीर के फन के इमाम कैसे बने,
یہ سینے میں درد ہونا چاہیے. لفظوں کو لباس انسان پھر خود دینا سیکھتا ہے, وہ بھی ایک علیحدہ فن ہے. مگر جب تکلیف ہی نہیں اور غم کے اوپر بھی وہی ایٹیٹیوڈ, وہی نٹی گریٹیز, یہاں شراب چل رہی ہے, وہاں دوسرے حرام کام چل رہے ہیں, تو یہ تو بھاگنا ہو گیا نا. یہ تو بھاگنا ہو گیا زندگی سے, یہ تو بھاگنا ہو گیا چیلنج سے. تو یا تو چیلنج آپ کو بنا دے گا یا تو چیلنج آپ کو توڑ دے گا. اور اس میں آخری میرا نقطہ یہ ہے, میں نے ایک حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصل جو انسان کا صبر ہے نا, وہ پہلے صدمے کے اوپر, the first hit that gets to you نا, صبر اصل میں پہلا ہے, بعد میں تو آ جاتا ہے. مجھے حدیث تو پڑھ لی میں نے, اپنے اساتذہ سے سمجھ بھی لی. ابھی حال میں مجھے ایک مسئلہ ہوا, اس میں نے اس حدیث کا صحیح مفہوم سمجھا. جب انسان کو تکلیف آتی ہے نا, غور سے سنیے گا, یہ بڑا گہرا نقطہ ہے. جب انسان کو تکلیف آتی ہے نا, پرابلمز آتی ہیں انسان چیلنج کی شکل میں کچھ, تو سب سے مشکل فیس پتہ ہے اس مسئلے کا, پرابلم کا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اس پرابلم کا سر پیر ہی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ پرابلم کا سر کہاں ہے, منہ کہاں ہے اور پیر کدھر ہے. آپ کو اس کا فرنٹ بیک ہائی لوز نٹی گریٹیز پتہ ہی نہیں ہوتی کہ اس کی نیچر کیا ہے پرابلم. تو اس میں انسان مچھلی کی طرح تڑپتا ہے تکلیف کے اندر, کیونکہ اور اس میں جتنے ایکسپیریمنٹیشنز وہ کر رہا ہوتا ہے نا, وہ سارے اس کے اینٹی جا رہے ہوتے ہیں. اس دور کے اندر جو اصل صبر ہے نا, کہ جب انسان کو ابھی جیسے کوئی مصیبت شروع ہوئی, 50 دن پہلے ایک مصیبت شروع ہوئی, 10 دن پہلے ایک مصیبت شروع ہوئی, اور پتہ ہی نہیں چل رہا. 10 دن بعد پتہ چلنا ہے کہ 1 کروڑ کا مال چوری ہو گیا. 10 دن بعد پتہ چلنا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی ہے. ابھی 20 دن بعد پتہ چلنا ہے کہ اندر میں 6 مہینے سے پلاننگ ہو رہی تھی مجھے مارنے کی. ابھی 2 مہینے بعد پتہ چلنا ہے کہ انہوں نے میرا حق مار لیا ہوا اندر سے. ابھی 4 مہینے بعد پتہ چلنا ہے کہ وراثتوں کے سودے ہو چکے ہیں. ابھی 2 ہفتے بعد پتہ چلنا ہے کہ اندر اولاد چیپٹر 11 فائل ہو چکا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا. تو وہ جب تک پتہ نہیں چلتا نا کہ میرا چیلنج کیا ہے, اصل صبر تب کا ہے. کیونکہ اس کے اندر انسان کو جب فیکٹس فگرز آ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا کہ اس کا موڈ مجھ سے خراب کیوں ہو گیا, یہ مجھے دیکھ کیوں نہ ایسے, یہ مجھے مزاج کیوں دکھا رہا ہے, یہ جو ہے یہ والا تو میری اکاؤنٹس کے مطابق یہ ٹیلی کیوں نہیں ہو رہا, یہ لیجر, یہ میرا ڈیبٹ کریڈٹ ایکول کیوں نہیں ہو رہا, پیسے کہاں گئے ہیں میرے, کلائنٹ نہیں آ رہا میرا, لوگ نہیں آ رہے. تو تب جا کے جب اس کو ہٹ لگتی ہے نا, اصل صبر وہ ہے جب اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ عذاب ہے, یہ پکڑ ہے, ریکٹیفیکیشن ہے, ریزیلینس ہے, ریڈیمپشن ہے. اصل صبر اس وقت کا اللہ کہتا ہے اس میں غیر شرعی غیر اخلاقی کام نہ کرے. ہولڈ دیر, ٹکا رہے اپنے قدموں پہ, جمع رہے اس ٹائم, پیچھے نہ ہٹے, گھبرائیں بھی نہیں. وہ جو ہٹ لگتی ہے نا, جب پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوا ہے اور جب کس نے کیا کیا ہوتا ہے, تب تو صبر آ ہی جاتا ہے کہ بھائی یہ تھا مسئلہ. لیکن جب پتہ نہیں ہوتا نا, اصل صبر تب ہے. باقی ٹائم میرے خیال سے پورا ہو چکا ہوا ہے, اور باتیں تو میں کرتا رہوں تو میں رکوں گا ہی نہیں. اچھا 4-5 رک کے آئے ہیں مجھے روکنے کے لیے, جزاکم اللہ خیر. جی